अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटाइजिंग एआई, यानी आम आवाम तक हम एआई को कैसे पहुंचा सकते हैं। लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, फ्रीलांसर्स हैं, या लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो एआई के ज़रिए अपने काम को कैसे ज़्यादा बेहतर और आसान बना सकते हैं। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं वकास हसन। वकास, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you so much, happy to be here. वकास इज़ एन एजुकेशनिस्ट, ही इज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट। वो लोगों को बताते हैं एआई को कैसे हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट के लोगों को, स्टूडेंट्स को, फ्रीलांसर्स को, मेरे जैसे लोगों को जो ज़्यादा नहीं जानते एआई के बारे में। तो वकास से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखें। मसनूई ज़हानत आज की दुनिया में एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो हर फर्द की जिंदगी को आसान और मौसर बनाने में मदद दे रही है। दुनिया भर में इसे आम इंसानों तक पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं ताकि हर तबके के अफराद, चाहे वो तालिब इल्म हो, फ्रीलांसर हो या कोई कारोबारी शख्सियत, इससे भरपूर फायदा उठा सके। पाकिस्तान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में मस्बत पेशरफ्त देखने को मिल रही है, जहां नौजवान नस्ल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखकर अपने रोजगार की राहें हमवार कर रही है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ रोजमर्रा के कामों को खुदकार बना रही है, बल्कि वक्त, पैसा और मेहनत की बचत का जरिया भी बन रही है। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को सीखें और इस्तेमाल करें तो न सिर्फ हम खुद तरक्की करेंगे, बल्कि पाकिस्तान भी दुनिया की टेक्नोलॉजी की दौड़ में अपना मकाम बना सकेगा। जी, आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, हम कोई नई इन्वेंशन देखते हैं कि एआई में ये एक नई इन्वेंशन आ गई है, हम लर्न कर रहे हैं एआई को। ऑल्दो ये एक बज़वर्ड बन गया, लेकिन स्टिल हमें इसके बारे में बहुत कुछ अभी जानना है। तो वकास से बातचीत रहेगी। वकास, पहले तो ये बताइए कि जैसे डेमोक्रेटाइजिंग एआई, लोगों को एआई के बारे में बताना, इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेटाइजिंग एआई को पहले ऐसे ब्रेक करते हैं थोड़ा सा। जी। दुनिया में ना हर 15 साल के अंदर एक ट्रांसफॉर्म शिफ्ट होती है, जिसको प्लेटफॉर्म शिफ्ट भी कहते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म शिफ्ट इसलिए होती है क्योंकि एक पूरी जनरेशन एक तरह से बड़ी होती है, फिर वो पिछली टेक्नोलॉजी की यूज़ करके अगली टेक्नोलॉजी बनाती है या उस पर काम करती है। तो बीइंग अ वर्ल्ड हिस्ट्री गीक, मैं तो ये पिछले इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 200 साल से बता सकता हूँ हर 15 साल में कौन सी आई है, लेकिन लोग जो ज़्यादा देखने वाले हैं उनको भी तकरीबन पिछले 25-30 साल का अंदाज़ा होगा कि 95 से लेकर 99 के बीच में विंडोज़ 95, 98 के थ्रू पूरा लाहौर के अंदर, कराची में, पाकिस्तान में, दुनिया में कंप्यूटर्स आए और सब ने कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया। फिर अगले 15 साल आप आगे जाते हैं तो 2008 से 12 के बीच में मोबाइल फ़ोन्स आए, सब ने सोशल मीडिया, सारी जो हम ऐप्स यूज़ करते हैं, हर किसी की जेब में मोबाइल फ़ोन आ गया। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट होती है। जब भी एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट होता है, सारी जॉब्स की रिक्वायरमेंट चेंज होती है दुनिया के अंदर, नए बिजनेसेस बनते हैं, नए फ्रीलांसर का काम आता है और इसी तरह एक इकोनॉमी आगे जाती है। ए टू जी पूरे डायनामिक्स बदल जाते हैं और इसी में नए कंट्रीज ऊपर आ जाते हैं और कुछ कंट्रीज पीछे रह जाते हैं, बेस्ड ऑन कि उन्होंने इसको कितनी तेज अडॉप्ट किया। 2023 में जेनरेटिव एआई, जो कि मशीन लर्निंग और एआई से फ़र्क है, जेनरेटिव एआई शुरू होती है चैट जीपीटी के लॉन्च के थ्रू, और ये हमारा तीसरा साल हम 2025 में देख रहे हैं। और ये भी तकरीबन 5 साल चलती है ये अडॉप्शन वेव, जिसमें जो अर्ली अडॉप्टर्स थे कुछ कंट्रीज़ उन्होंने पहले इसको शुरू कर दिया, लेकिन बाकी सारे कंट्रीज़ भी हम देख रहे हैं 2025 के अंदर, जिनको टियर 2 कंट्रीज़ भी आप कह लें, जहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी देर बाद पहुँचती है, वो अब अडॉप्ट करना शुरू हो गए हैं। और आप देखेंगे कि 2027-28 तक जिस तरह हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट या विंडोज़ यूज़ करते थे, वो पूरा एक तरीका ही बदल जाएगा कि लिखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, इमेज कैसे बनता है, वीडियो कैसे बनती है, ये उस लेवल की प्लेटफॉर्म शिफ्ट है। तो सारी जॉब्स चेंज हो रही हैं 100%। इसमें अगर आपकी जॉब लेबर जॉब नहीं है, जहाँ पे फिजिकली चीज़ें उठाना या लगाने से रिलेटेड है, लेकिन कोई भी किसी किस्म की नॉलेज वर्क, डिजिटल वर्क, कुछ भी ऐसा है, पूरी जॉब्स बेस्ड ऑन फ्रॉम रिसर्च, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, कोडिंग, इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, सब कुछ चेंज हो रहा है इससे। और डेमोक्रेटाइजेशन इज दैट स्टेज जब एक टेक्नोलॉजी शुरू होके हर बंदे तक पहुंच जाती है। जैसे स्मार्टफोन्स अब डेमोक्रेटाइज हो चुके हैं, कंप्यूटर्स डेमोक्रेटाइज हो चुके हैं, एआई अब हो रही है। आपने अपनी स्टेटमेंट में ही बताया कि आने वाला ज़माना बिल्कुल बदलने वाला है।
اے آئی کے بارے میں بتائیے کہ اے آئی کی سگنیفیکنس کیا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے ہم تمام لوگوں کو جاننا کہ اے آئی کام کیسے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ چیزیں تو بدلنے والی ہیں اینڈ دیر آر ڈبیٹس کہ لوگ ریپلیس ہو جائیں گے. اس حوالے سے بتائیے کہ لوگوں کو اسکلفل کرنے کے لیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک میسج پہ یا ڈیلی روٹین کا حصہ بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں پچھلے 10 سال سے دنیا میں گورنمنٹس کو بھی ٹرین کرتا ہوں ان میکنگ دیئر, پہلے ڈیجیٹل پالیسی ہوتا تھا, اب اے آئی پالیسی ہو گیا ہوا ہے. تو ہم جب نیشنل لیول پہ ٹرین کرتے ہیں تو ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ پچھلے 200 سال سے ایک ریولوشنز آ رہی ہے, انڈسٹری ریولوشن, ڈیجیٹل ریولوشن اور اے آئی ریولوشن. ہر ریولوشن کے اندر جتنی جابس گئی ہیں اس سے زیادہ جابس بنتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج جتنے دیکھنے والے ہیں وہ یہ سارا یہ پروگرام یا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹرز پہ دیکھ رہے ہیں, موبائلس پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جن لوگوں نے کمپیوٹرز موبائلس کی انڈسٹری میں جاب بھی کر رہے ہیں, یہ ساری نئی جابس بنی ہیں. اسی طرح کوئی بھی چیز, جب پین کی جاب ختم ہوئی تو ٹائپنگ کی جاب شروع ہو جاتی ہے. جب ایک جابس جاتی ہیں, ٹیکنالوجی نئی جابس کریٹ کر دیتی ہے. اور اے آئی بھی اس وقت دنیا کے اندر کوئی ڈیٹا یہ نہیں بتا رہا کہ جابس کم ہو رہی ہیں, سارا ڈیٹا یہی بتا رہا ہے کہ جابس زیادہ ہو رہی ہیں. لیکن فرق کیا ہے, جس کو کہتے ہیں کلاسک 80-20 پرنسپل. وہ 80-20 پرنسپل کیا ہوتا ہے کہ جو 20% لوگ نئی ٹیکنالوجی یا نیا طور طریقہ سیکھ جاتے ہیں ان کی سیلریز اوپر جانے لگ جاتی ہیں, باقی 80% کی نیچے جانے لگ جاتی ہیں. بڑی آسان اگزامپل ہے کسان کی یا فارمرز کی, کہ جنہوں نے انڈسٹری ریولوشن کے بعد نیا کام سیکھ لیا وہ انہوں نے زیادہ پیسہ کما لیا. جو ابھی بھی کھیتی باڑی کر رہے ہیں ان کے پیسے آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. لیکن آج سے 300 سال پہلے چلے جائیں تو فارمر وہ سب سے زیادہ پیسے کما رہا ہوتا تھا. آئی تھنک ٹیک اوے صرف یہی ہے کہ بیسٹ ٹائم ایور, لیکن ان 20% کے لیے جو اے آئی کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ اسکل کرتے جا رہے ہیں. سو اپ اسکیلنگ از دا کی, اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے آج کے ایرا میں. ناؤ کمس, ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا کہ اے آئی کیوں امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے, اس کو جاننا. جسٹ لائک آر اسمارٹ فونس, کہ اب ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے. اب ایک عام شخص ہے, گھر پہ بیٹھا کوئی ہاؤس وائف ہے یا کوئی ایسا اولڈ ایج سٹیزن ہے, ڈیلی روٹین میں ہم سیلف لرن کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی مشکل پڑ جائے یا کچھ سرچ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ پہلے ڈکشنریز یا ڈفرینٹ چیزیں کنسلٹ کرتے ہیں. اینڈ اف اے ہاؤس وائف نیڈس ٹو لک اپ اے پرٹیکولر ریسیپی, تو اس کو بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ یا تو کسی سے کنسلٹ کر رہی ہوتی ہے, بڑا ایک ہیسل ہوتا ہے. اس حوالے سے بتائیے کہ جو ہماری ڈیلی روٹین کے جو ٹاسک ہیں ان کو ہم کیسے اپ گریڈ کر سکتے ہیں. کانورسیشن کا آپ نے ذکر کیا کہ کانورسیشن کے جو ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ان کے سکلز ہوتے ہیں, ان کو کیسے ہم نرش کر سکتے ہیں انڈیویجولی. اس حوالے سے بتائیے کہ اے آئی کو ہم ان کاموں کے اندر کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بالکل. سو اے آئی کو سب سے پہلے ایک لیئر نیچے لے کے جاتے ہیں کہ اوپر ہوتی ہیں جابس, چاہے وہ گھر کا کام ہے, چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں یا فری لانس کر رہے ہیں. اس کے نیچے ہوتی ہیں سیٹ آف 8 سے 10 سکلز ہیں جو سب کو چاہیے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسکلز آف ریسرچ, کہ انفارمیشن لینی کہاں سے ہے, اسکل آف رائٹنگ, اسکل آف امیج کریشن, ویڈیو کریشن, ڈیٹا انالیسس, کہ کوئی بھی ڈیٹا آیا ہے اس کی سینس کیسے بنانی ہے, میتھس ہے, بیسکس ہے, دس اینڈ دیٹ, فائنینشیل مینجمنٹ کہہ لیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, یا کوڈنگ. یہ کوئی 8-10 سکلز ہوتے ہیں جو دنیا کی ساری جابس کے پیچھے انسان کو یہی سکلز چاہیے ہوتے ہیں. یہ تقریباً 8 ایسے سکلز بنتے ہیں ٹوٹل. اور بڑی بڑی کمپنی جیسے بلومسبری ایک بہت بڑا پبلشنگ ہاؤس ہے, ان کے پورے آن لائن پروگرامز ہوتے ہیں, وہ صرف 8 سکلز ہی سکھاتے ہیں تاکہ اس کے تھرو لوگ دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں. سو جو سیکھنا یہ ہے کہ جو بھی ہم جس بھی جاب میں ہیں یا ہم جو بھی گھر کے کام کر رہے ہیں, ہم ایک جو کام کر رہے ہیں اس کے نیچے ہم سکلز کون سے یوز کر رہے ہیں. کہ اگر کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے وہ کون سے سکل یوز کر رہا ہے, کوئی ٹیچر ہے وہ کون سے ایکچولی سکلز یوز کر رہا ہے. I just want کہ آپ ان سکلز کے نام لے لیں. کبھی کبھی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ہم کس طرح سے یوز کریں یا کن پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسکل آف ریسرچ, کریٹیکل تھنکنگ, رائٹنگ, امیج کریشن, ویڈیو کریشن, ڈیٹا انالیسس اینڈ کوڈنگ. یہ رفلی یہ ایک بیلٹ بنتی ہے. اس کے اندر صرف یہ جس کو آتا ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے اس کے اوپر. اور یہ آج سکلز کے جو آپ نے نام لیے, مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہر کوئی اس کو ضرورت پڑ رہی ہے, وہ سکلز ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کے بارے میں, اور وہ انسٹنٹ ریزلٹس کے لیے, بیٹر ریزلٹس کے لیے اے آئی کو
कंसल्ट कर सकते हैं. एंड एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपसे ये पूछूंगी कि हम लोगों को AI को एज ए असिस्टेंट कैसे इस्तेमाल करना है, बिकॉज AI डजंट मीन कि वो आपका रोबोट की तरह सारा काम संभालेगा एंड यू जस्ट हैव टू टेक अ रेस्ट और टेक अ ब्रेक. आपको प्रॉम्प्ट्स आपने देने हैं, आपने काम उससे कैसे लेना है, ये आपके ऊपर है. तो इसके बारे में बात करेंगे. नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड. हम बात कर रहे हैं AI के बारे में कि लोग अपनी डेली रूटीन में AI को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जो रोज़मर्रा टास्क हैं उनसे इंस्टेंटली कैसे उनके बारे में उनको रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं. तो वकास हमारे साथ है. वकास, AI से काम लेना ये एक इंसान के ऊपर है. AI का मतलब ये नहीं है कि दैट्स अ होल थिंग कि वो आपका सारा काम करेगा. आपने असिस्ट कैसे करना है उसको, या AI ने आपको कैसे असिस्ट करना है, दैट इज़ अ क्वेश्चन. AI को हम इस तरह देखते हैं कि हम सबकी पॉकेट में आ गया है दुनिया का स्मार्टेस्ट टूल जो मल्टीपर्पज़ है. जैसे वो एक स्विस नाइफ हुआ करती थी एक ज़माने में कि उसको खोलते हैं, उसमें ओपनर भी निकल आएगा, छुरी भी निकल आएगी. तो दिस इज़ नाउ योर स्विस नाइफ इन योर पॉकेट. ये एक ही टूल जिसके हम दुनिया में सबसे मशहूर से चैट GPT है, कोई 500 मिलियन यूजर्स हो गए हैं, उस पर सारी ही कैपेबिलिटीज़ हैं. वरना अलग अलग टूल्स तो होती हैं, आप ढूंढ सकते हैं. लेकिन अगर सिर्फ चैट GPT भी देख लें तो एक ही टूल के अंदर आपने बेस्ड ऑन कि आपको जो भी करना है, आपने सिर्फ उसको नॉर्मल आम अल्फाजों में लिखना शुरू कर देना है कि मैं एक सोच रहा हूँ कि नया कॉफ़ी का बिजनेस शुरू करूँ, मुझे हेल्प करो कि मैं कैसे इसकी प्लानिंग करूँ. तो वो आपको पहले बताएगा कि इसके लिए आपको क्या क्या मार्केट, पाकिस्तान में ग्रोथ रेट कितना है, क्या क्या आपको नाम सोचना है, फिर आपको बिजनेस प्लान बनाना है. फिर आप उसको कहो चलो मेरे ये शौक है, मुझे आप बताओ कि क्या क्या नाम हो सकते हैं. फिर वो कोई 10 नाम बता देगा आपको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सारे ओरिजिनल, कोई कॉपीराइट नहीं है. तो वहाँ से आप एक नाम ले लेंगे. उसके बाद फिर आप उसको कहेंगे चलो मुझे इसका एक बिजनेस प्लान भी बना दो, पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपया है, इससे मैं कैसे लॉन्च कर सकता हूँ. फिर वो आपको 1 लाख रुपये से 20,000 की आपने रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है या 20,000 का फ्लां कैसे करना है वो भी बता देगा. और आप स्टेप बाय स्टेप जब उससे एक दफ़ा अपनी थिंकिंग मॉडल पूरी करते हैं, आपको लगता है कि आप दुनिया के महंगे तरीन कंसल्टेंट के साथ बैठ गए हैं जिसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है हर चीज़ की. आजकल तो चैट GPT पहले हम इस्तेमाल करते थे, उसके बाद आपको अपनी क्रॉस क्वेश्चनिंग की ज़रूरत पड़ती थी. आप मज़ीद बता रहे होते थे कि अच्छा आपको ये चीज़ नहीं, मज़ीद इसके अंदर इन चीज़ों को इन्हांस करें, इन चीज़ों को चेंज करें. लेकिन आजकल तो खुद नीचे सजेशंस भी आ रहे होते हैं. तो डू यू वांट टू चेंज इट, डू यू वांट अनदर स्टाइल, और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं. आई थिंक ये एक ज़्यादा एक इन्हांस्ड फीचर है और आपके लिए और चीज़ें आसान हो गई हैं, थिंकिंग और हेल्प कर रहा है. सो चैट GPT को हमेशा ऐसे देखना है कि प्रॉम्प्टिंग कभी नहीं सीखनी. प्रॉम्प्टिंग कुछ नहीं है, थिंकिंग सब कुछ है. वो 2 साल पहले पूरे लोग कॉपी पेस्ट करते थे प्रॉम्प्ट. अब उनको भी पता है बनाने वालों को कि लोगों का थिंकिंग इतना रिफाइंड नहीं हो सकता कि वो पूरा प्रॉम्प्ट सीखें. तो आहिस्ता आहिस्ता ये फीचर्स आ गए कि आप एक लाइन लिखें बस, जो भी आपकी जहन में चल रहा है वो आपको खुद ही अगली लाइन बता देगा कि अच्छा अब आपको क्या इस डायरेक्शन में सोचना है या इस डायरेक्शन में सोचना है. इट्स एक्चुअली लाइक मुझे लगता है मैं किसी बहुत स्मार्ट इंसान के साथ बैठ गया हूँ दुनिया में, वो मुझे सारी हेल्प कर देगा. जैसे आपने बताया कि पूरा एक बिजनेस प्लान आप A to Z इंस्टेंटली चैट GPT से या इस तरह के जनरेटिव मॉडल से आप ले सकते हैं. द मोस्ट पॉपुलर वन इज़ चैट GPT एंड आई थिंक इसको इस्तेमाल करना इसलिए कन्वीनियंट भी है क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये ज़्यादा रिफाइंड होता जा रहा है. इसके हवाले से ये बताइए कि पाकिस्तान के डायनेमिक्स को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है. जो ग्रेजुएट्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ करना है, स्पेशली एंटरप्रेन्योर बनना है या उनको कुछ और डिफरेंट चीज़ें करनी हैं, तो वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से AI को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सबको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इस पे अच्छा जा रहा है और उसकी रीज़न ये है कि ये आसान चीज़ है. इसके लिए कोई किसी किस्म की आपको वो नया कोई ये पैसे नहीं देने पड़ते क्योंकि सारी टूल्स फ्री हैं. आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट यू, किस हवाले से अच्छा जा रहा है? लाइक डेटा को अगर हम बात करें, कौन सी क्वेरीज हैं या लोग क्या सीखना चाहते हैं पर्टिकुलरली?
दो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हैं इसके अंदर। एक है कि हमने फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देनी है, और फ्रीलांसिंग की सर्विसेज के अंदर जो पिछले 10 साल से सर्विसेज चलनी थी उस पर इतना रश पड़ गया है दुनिया में कि कम्पीट करना मुश्किल होता है जैसे कि, और लेकिन जो नए ज़माने की सर्विसेज हैं AI रिलेटेड, अगेन इमेज क्रिएशन विद AI, कोडिंग विद AI, डेटा एनालिसिस विद AI, वही सर्विसेज हैं बस विद AI हो गया अब। और सेकेंड जो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर फाउंडर लेड बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिनके हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं कि पहले लोग इंटरनेशनल ब्रांड से कपड़े पहनते थे या कॉफी पीते थे या खाना खाते थे, अब लोग लोकल ब्रांड से कपड़े पहनते हैं। मैं हमेशा लोकल ब्रांड के पहनता हूँ, लोकल ब्रांड की कॉफी पीता हूँ, लोकल ब्रांड की ब्राउनीज खाता हूँ, लोकल ब्रांड के केक्स होते हैं। तो ये एक पूरी शिफ्ट है पाकिस्तान के अंदर, खाना पीना कपड़े से लेके जो लोकल ब्रांड्स पाकिस्तान में उठे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बड़े बड़े शहरों में ये पूरी मार्केट्स भी चलती हैं जहाँ पे लोग आके अपना स्टॉल्स लगाते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों का बहुत इंटरेस्ट है। पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान में एक नई गेम आ गई है, वो ये है कि हर एक को बिजनेस करना है। तो वो भी फिर बहुत ज़्यादा AI सीख रहे हैं क्योंकि उनको है कि यार हमने अगर कस्टमर का फीडबैक को एनालाइज करना है, कोई टूल नहीं सीखनी, बस चैट GPT में कॉपी पेस्ट करना है, उसको कहना है आके मुझे बता दो कि कस्टमर्स क्या कह रहे हैं। या लोगो बनाना है तो कोई बच्चा नहीं हायर करना पड़ेगा, आप 45 ईयर ओल्ड हैं, आपने ज़िंदगी में कभी इमेज नहीं बनाया, आपने अपना थॉट बताना है, वो लोगो बन के बाहर आ जाता है उससे। सो दो में हमने सबसे ज़्यादा यूज़ देखा है, फ्रीलांसर कम्युनिटी एंड बिजनेसमैन। और कंपनीज जो हैं वो अपनी एम्प्लॉयज़ को खुद ही ट्रेन कर रही हैं, और कम है अभी भी, इससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो आपने जॉब के हवाले से कहा था, जो इस वक्त बच्चा ग्रेजुएट होता है और उसको AI करना आता है, उसके लिए 100% जॉब एग्जैक्टली 100%। ये आपने बहुत खुशाइन बात बताई है कि हमने 2-4 शोज़ स्मार्ट वर्ड में किए एंटरप्रेन्योरशिप पे, या लोगों का जो इस तरफ रुझान था वो कुछ करना चाहते थे। एंटरप्रेन्योरशिप फॉर गुड भी हमने इसके ऊपर देखा कि सोसाइटी के लिए वो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने बात बताई है कि AI के दौर में अब लोग एंथुजियास्ट थे, एस्पायरेंट्स थे, वो करना चाहते थे बिजनेस, उनको अब इंस्टेंटली वो कंसल्टेशन ले सकते हैं AI से, और जो उनको हैसल था, जो उनको चीज़ें रोक रही थी, जो बैरियर्स थे, वो बहुत मिनिमाइज हो गए हैं इसकी वजह से। राइट। वकास, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि चीज़ें काफ़ी डिजिटलाइज हो रही हैं और AI की वजह से हमें लग रहा है कि हम फ्यूचर देख रहे हैं कि हम एक ऐसे इमर्सिव एक ऐसी दुनिया में एंटर होने वाले हैं जो हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द टेक एनेबल्ड हम हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो वकास, आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं, और क्या हम अपनी सैनिटी बरकरार रख सकेंगे उस दुनिया में, या कुछ ऐसी ट्रेडिशनल हमारी जो रवायात हैं, जैसे हम अगर बीइंग अ स्टूडेंट में बात करूं, किताब का जो एक कल्चर था, आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि उनके हाथ में टैब्स होते हैं, वो एक अटेंशन स्पैन है वो भी थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज़ वो एक जो इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, उसकी वजह से उनमें एक जो ठहराव था वो बहुत कम देखने को मिलता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को हम कीप अप कैसे रख सकते हैं आज की दुनिया में? मोर पाकिस्तानीज एंड मोर स्टोरीज अराउंड द वर्ल्ड इन यंग जनरेशन, जिन्होंने अपने आप को स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंग्जाइटी में डाल के अपनी ज़िंदगी काफ़ी हद तक ख़राब कर दी है कि वो रिकवरी बहुत मुश्किल हो गई है, थेरेपी पे जाना पड़ रहा है। ADHD इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक किस्म की मेंटल इलनेस इन द वर्ल्ड। पीपल डिडंट नो, वो भी मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की वजह से उनको अवेयरनेस आई है कि ADHD इज़ अ थिंग कि जिसके 7 साल पहले एक कोर्स आया था जिसका नाम था लर्निंग हाउ टू लर्न। उसके अंदर वो कोर्स वायरल हुआ था दुनिया में, उससे ही मैंने सीखा था और अब मैं आगे भी प्रीच करता हूँ बहुत ज़्यादा कि एक डोपामीन लर्निंग होती है, एक स्लो लर्निंग होती है। डोपामीन लर्निंग होती है कि मैंने 1 मिनट की एक रील देखी और मुझे लगा मैंने कुछ सीख लिया है, कोई खाने बनाने की रेसिपी सीख ली है या कोई एडिटिंग टूल सीख लिया है। लेकिन माइंड जो है वो हमें फील हुआ कि हमने सीख लिया, लेकिन वो अगले दिन हमारे माइंड को याद नहीं रहता। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्क्रीन टाइम इज 6 आवर्स ऑन एवरेज पर डे, यानी एक इंसान 16 घंटे अगर जागा होता है वो 6 घंटे उसमें से मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा है। कुछ लोग 8 कुछ लोग 8 कर रहे हैं, कुछ 4 कर रहे हैं, लेकिन एवरेज 6 घंटे है। वो 6 घंटे जब आप उससे अगले दिन पूछें किसी इंसान से कि आपने पिछले दिन क्या क्या देखा था, क्योंकि वो माइंड में लर्न नहीं हुआ, वो डोपामीन था, वो 6 घंटे आपकी ज़हन में ब्लैंक हो जाते हैं, वो काला एक बन जाता है। अब आप सोचो कि 6 घंटे 365 डे पे प्लस कर दो, तो इसलिए हर एक को लग रहा है कि दिन छोटे होते जा रहे हैं और दिन एकदम से गुजर रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, समझ नहीं आ रही क्या करें। स्लो लर्निंग क्या होता है कि एक 6 घंटे में हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीखा, चाहे वो वीडियो से सीखा, चाहे किताब से सीखा, चाहे वो कर करके पेन एंड पेपर से सीखा या टाइप करके खुद लिख के सीखा। वो 6 घंटे उससे आप अगले साल भी पूछ लें, माइंड में वो 6 घंटे की जो लर्निंग है वो वहीं पे रहती है, क्योंकि वो स्लो लर्निंग है। तो इंसानी दिमाग जो एक ऑर्गन है वो सीखता है स्लो,
لیکن ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے بعد انفارمیشن ہو گئی ہے تیز سے لگتا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ڈوپامین چلتا رہتا ہے, سال بعد یاد آتا ہے یار یہ کچھ کیا نہیں, کچھ سیکھا نہیں, اور انگزائٹی کیوں بڑھ گئی ہے. اور یہ اس لیول کی مینٹل النیس ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں, جتنے لوگ یہ شوز دیکھیں گے, میں کافی زیادہ اس پہ ویڈیوز بھی بناتا ہوں, اس میں شاید 5-10% اپنا کم کر سکیں ٹائم, لیکن پھر بھی یہ آپ نہیں روک سکتے. یہ اس لیول کی چیز ہے کہ الگوریدمز انسانی دماغ سے اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ ہم صرف اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے, کہ آپ انڈیویجول لیول پہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اسکرین ٹائم کا لاک لگا دو کہ 1 hour سے زیادہ موبائل از ناٹ الاؤڈ. وہ خود ہی موبائل نوٹیفیکیشن دے دے کہ موبائل یو ہیو یوزڈ اٹ فار مور دین 1 hour. سو وکاس, ایز اے ٹیکنالوجسٹ یا ایز اے اے آئی ٹرینر, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کتنا اسکرین ٹائم ہونا چاہیے؟ 1 hour آپ نے بات کی ہے, لیکن بڑوں کے لیے بھی, ایڈلٹس کے لیے بھی 1 hour would be enough. کیا اس میں وہ اپنا کام کر سکیں گے؟ تو 1 hour اس سوشل میڈیا ایپس پہ لگا دیں, اسکرین ٹائم پہ نہ لگائیں, کیونکہ اسکرین ٹائم کا مطلب ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ کسی کے میسیجز بھی کر رہے ہیں, ایک کنورسیشن چل رہی ہے اس کے ساتھ, یا چیٹ جی پی ٹی کھول کے اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. لیکن جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, سو آن اینڈ سو فورتھ, اس پہ ایک آپ جا کے ٹائمر لگا دیں ٹوٹل 1 hour سب کا کیومولیٹیولی. ایٹ لیسٹ آپ کو ایک دن میں پتہ چل جائے گا. وہ لوگ پھر بھی وہ ٹائمر آف کر دیتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی کہ آپ کا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. اور اس سے اگر تھوڑے سے بھی لوگ وہاں پہ روکنا شروع کر دیں, ایک دم لگے گا کہ دن میں 5 گھنٹے بڑھ گئے ہیں, 5 گھنٹے کو 365 پہ ملٹیپلائی کریں, لگتا ہے کہ میری زندگی میں 1500 گھنٹے اور آ گئے ہیں. 1500 گھنٹے ایک پورا ایک ٹائم ہوتا ہے بزنس بنانے کا. زندگی میں آپ ایک سال میں پورا بزنس زیرو سے پورا کھڑا کر سکتے ہیں, جو ٹائم ہمارے مائنڈ میں سکت بلینک ہو جاتا ہے. 1500 گھنٹے میں 20 بکس پڑھی جا سکتی ہے اگر ہم بکس کے حساب سے دیکھیں, اور وہ ساری عمر یاد رہتی ہیں کیونکہ سلو تھنکنگ. آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اوپر آپ نے مینشن کیا ہے کہ سلو لرنرز ہم ہوتے ہیں بیسیکلی, لیکن بیکاز ہم لوگ بہت ساری انفارمیشن سے ہر طرف سے, لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک, ہم ہر طرف سے انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے, اس چیز کے ساتھ اپنی سینٹی کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. وکاس, کیسے آپ کنکلوڈ کریں گے آج کی کانورسیشن کو؟ جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ آج کے زمانے میں اپنی سینٹی برقرار رکھنا کافی چیلنجنگ ہو گیا ہے, بیکاز ہم سلو لرنرز ہیں, اور آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اے آئی کو سیکھنا بھی ضروری ہے. تو ان ٹرمز آف دیٹ کیسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے آڈینس کو؟ سو پاکستان کے اندر اس وقت سب سے اچھا جو موقع ہے کہ 2 ٹیکنالوجیز دو بزنس ماڈلز مرج ہو گئے ہیں. وہ کیا ہے کہ اے آئی سب کے موبائل فونز پہ آ گیا ہے, چیٹ جی پی ٹی سب کے لیے فری ورژن ایکسیسیبل ہے, اور کسی کو یہ نہ لگے کہ فری ورژن جو ہے وہ پیڈ ورژن سے کم ہے. آج سے 6 مہینے پہلے پیڈ ورژن جو تھا وہ فری ورژن اس سے بہتر ہے ایکچولی. تو فری ورژن از ویری ویری گڈ. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں لوگوں نے ایک پرچیزنگ بیہیویئر اپنا چینج کر لیا. وہ پاکستانی برانڈس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ پاکستانی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان اپنے بیسٹ سٹیج پہ ہے ان ٹرمز آف سپورٹنگ ایچ ادر. اے آئی کو یوز کریں, تھوڑا سا سیکھیں, اس سے کوئی نہ کوئی اپنا چھوٹا سا گھر میں صرف ایک کپڑے کو ایمبرائڈری کر کے بیچنے کا اپنا لوگو بنائیں, اور سوشل میڈیا کانٹینٹ بنائیں چیٹ جی پی ٹی سے, اور اس کو بیچیں. تھوڑا سا سیکھیں, بیچیں. آپ کو پاکستانیز بھی سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی اے آئی کی لرننگ بھی ہو رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فائنینشیل گروتھ بھی ہو رہی ہے. تو آئی ووڈ سے کہ یہ وہ ٹائم ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ سب کے پاس چانس ہے ٹو لرن اینڈ کریٹ سم تھنگ جس سے فائنینشیل ہیلتھ اچھی ہوگی اکانومی کی. تھینک یو سو مچ وکاس فار بینگ ہیئر, اور آپ نے جو انسائٹس ہم سے شیئر کی, ہمارے آڈینس سے شیئر کی کہ اے آئی کو کس طرح سے ہم لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور بڑی آپ نے خوش آئند بات بتائی کہ پاکستان میں اس وقت بیسٹ ٹائم ہے کہ انٹرپرینورز جو ہیں وہ بزنس کریٹ کر سکتے ہیں. کسی کے لیے بھی بس آل یو ہیو ٹو ڈو از پٹ اے لٹل مور ایفرٹ, یا اپنی کریٹیوٹی کو آزمانے کی ضرورت ہے, اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے, ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اے آئی ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا اسسٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے, ایک کنسلٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے, ایک ایجوکیشنسٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے. جی ناظرین, کہ اے آئی کے زمانہ جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے, کافی چیلنجنگ بھی ہے. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی کو ہم نے پازیٹیو وے میں کیسے استعمال کرنا ہے, اور پاکستان کے ڈائنامکس کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم اے آئی سے کن کن چیزوں میں ہیلپ لے سکتے ہیں ان ٹرمز آف فری لانسنگ, ان ٹرمز آف انٹرپرینورشپ, ہم کیسے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن گریب کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, اپنا فیڈ بیک آپ شیئر کر سکتے ہیں, کوئی ٹاپک بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.
दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।